भारत के साथ जो अफगानिस्तान का अलायंस बन रहा है, अफगानिस्तान आखिर बाज क्यों नहीं आ रहा और अफगान तालिबान इंडिया के साथ नजदीकियां क्यों बढ़ा रहे हैं। अब इस पर बहस ये हो रही है कि ये मुआहदा आखिर कितना देर पा है। और अब इमरान खान की जानिब से भी सुहेल अफरीदी को फ्री हैंड दे दिया गया है कि वो अपनी मर्जी से जिस तरह से चाहे काबीना बनाए, लेकिन ना तो अभी तक काबीना बनी है और ना ही सुहेल अफरीदी अभी तक उस तरह से हुकूमती अमूर में एक्टिव नजर आ रहे हैं। मरियम नवाज ने 2 हफ्तों के बाद दोबारा तकरीबन दौरों का आगाज किया है और एक बार फिर आते ही उन्होंने नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद की है और कहा जी के मुतासरीन की मदद के लिए मैंने बाहर की दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाए, किसी से कोई मदद नहीं मांगी। और ये भी कहा जी कि मैंने पंजाब की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा, मेरे होते हुए कोई मैली आंख से देख नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कई रोज तक जारी रहने वाले तसादुम के बाद हफ्ते की रात दोनों ममालिक के दरमियान दोहा में जंगबंदी का मुआहदा तय पा गया। ख्वाजा आसिफ ने इस हवाले से बयान में कहा कि मुआहदे के बाद अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफोर बंद होगा और दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद के दरमियान मुलाकात होगी और तफसीली बातचीत होगी। अब इस पर बहस ये हो रही है कि ये मुआहदा आखिर कितना देर पा है, लेकिन ऐसन बात यह है कि जंगबंदी हो गई और अब जाहिर है कि इस मामले में जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो अफगानिस्तान की संजीदगी भी इस मामले में सामने आती जाएगी। और भारत के साथ जो अफगानिस्तान का अलायंस बन रहा है, इस पर भी शकूक व शुबात कायम हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो जाहिर है कि पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ एक मुतालबा है और वो है सरहद पार दहशतगर्दी। पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्द और इनके कंट्रोल के लिए पाकिस्तान की जानिब से पहली बार बाकायदा अफगान शहरों के ऊपर बमबारी की गई और उसके बाद ये मामला अफगानिस्तान ने भी संजीदगी से लिया और फिर दोस्त ममालिक ने इसमें शामिल होकर मुआहदा करवाया या कोशिश की। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया याद आ गया मुझे, जो आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगा कि अफ़गानिस्तान आखिर बाज क्यों नहीं आ रहा और अफ़गान तालिबान इंडिया के साथ नज़दीकियाँ क्यों बढ़ा रहे हैं। इस वाक़े में आपको ये तमाम तर चीज़ें कहीं ना कहीं समझने में भी आसानी ज़रूर होगी। अच्छा जी, मैं यूनिवर्सिटी में था और हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के एक प्रोफेसर थे और बात हो रही थी तब अफ़गानिस्तान की, और ये 2013 का साल था। ज़ाहिर है कि तब पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी की फ़िज़ा थी और उस वक्त भी यही एक आम राय थी दहशतगर्दी के मुतल्लिक कि जब तक अमेरिका हमारे हमसाए में मौजूद है तो पाकिस्तान भी मुतासिर होता रहेगा। लेकिन हमारे प्रोफेसर ने कहा जी कि आप लिख लें, जब कभी भी अमेरिका यहाँ से गया तो तब पाकिस्तान में ज़्यादा दहशतगर्दी होगी और इसकी शिद्दत में ज़्यादा इजाफा होगा। हम सब हैरान थे कि ये कैसी बात है जो कि हमारे प्रोफेसर कर रहे हैं, और उन्होंने रीज़न में ये बताया कि अफ़गानिस्तान ने पिछले 50 साल में सिर्फ जंगें ही लड़ी हैं और इन्हें गुरिल्ला वार के अलावा और कुछ आता नहीं है, और जब अमेरिका यहाँ से निकल जाएगा तो उसके बाद फिर ये किससे लड़ेंगे, तो ये पाकिस्तान या ईरान के साथ लड़ेंगे, और फिर वो चाहे वो अमेरिका से पैसे लेकर लड़ें, भारत से या किसी और से। और उन्होंने यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया ख़ास तौर पे किराए के कसाई का, और इन दिनों मुझे ये बात याद आ गई जो कि आज 12 साल बाद कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई नज़र भी आ रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी सियासी जमातें और रियासत अभी भी एक प्लेटफार्म पर नहीं है इस मामले पर। हमने देखा कि 9/11 के बाद किस तरह से अमेरिका ने पॉलिसी वज़े की, और बुश की हुकूमत हो या चाहे ओबामा की हुकूमत हो, पॉलिसी उनकी सेम रही, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान में भी कोई ना कोई ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी ज़रूर बन जाए। अच्छा जी, अब एक अहम मामला और वो ये है जी कि पीटीआई के हवाले से, यानी कि नए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और इमरान खान की मुलाकात के हवाले से हलफ उठाने से लेकर अब तक जो सबसे बड़ी तरजीह रही है इनकी, वो यही है कि इमरान खान से मुलाकात किस तरह से होगी। और अब इमरान खान की जानिब से भी सुहेल अफरीदी को फ्री हैंड दे दिया गया है कि वो अपनी मर्जी से जिस तरह से चाहे काबीना बनाए, लेकिन ना तो अभी तक काबीना बनी है और ना ही सुहेल अफरीदी अभी तक उस तरह से हुकूमती अमूर में एक्टिव नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर वो एक्टिव हैं तो सिर्फ और सिर्फ बतौर इमरान खान के फैन के। अब इसमें कोई दो राय नहीं है जी कि इन्हें वज़ीर आला बनाने का वाहिद मकसद भी यही था कि किसी ना किसी आप कह लें के तरीके से दबाव बढ़ाया जा सके और इमरान खान की रिहाई की राह हमवार हो सके। अगर आप हालात का जायज़ा लें तो अभी तक, यानी जब से इमरान खान जेल में है, तो सबसे जो बड़ी रुकावट इसमें इमरान खान की जो है वो बिखरी हुई जमात है, चाहे वो सियासतदान हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं या पीटीआई की हमायत करने वाले यूट्यूबर हैं। हर किसी की कोशिश है जी कि इमरान खान के हक़ में बयान दें
ان کی حمایت کریں۔ اچھا اب معاملہ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن عمران خان کے حق میں بیان دیتے ہیں یہ لوگ اور فوج مخالف جو بیانیہ ہے وہ بناتے چلے جا رہے ہیں، اور اس میں ہر روز تیزی آتی جا رہی ہے۔ اب خیبر پختونخوا کے معاملے پر پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز کا کہنا ہے جی کہ آرمی چیف ایکسٹینشن لینے کے لیے پاک افغان بارڈر پر یہ صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ ملک میں جنگ کی صورتحال رہے گی تو آرمی چیف کو ایکسٹینشن بھی ملے گی، اور باتیں یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے دور میں باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی تھی۔ تو بات کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کا بیانیہ اس حکومت کے خلاف یا فوج کے خلاف یہ لوگ بنا رہے ہیں، وہ تمام حرکتیں یہ اپنے صرف 4 سالہ دور اقتدار میں کر چکے ہیں، اور اب کس بات کا شور مچایا جا رہا ہے۔ اس معاملے میں اگر بہتری لانی ہے تو اس کا صرف اور صرف واحد حل یہ ہے کہ جمہوریت کی بحالی ہو، لیکن سیاسی جدوجہد کے ذریعے۔ یہ سفر طویل اور کٹھن ہے، اس میں نہ تو اقتدار کی لالچ ہوتی ہے اور نہ ہی شارٹ کٹ، اور دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ یہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے قوموں کی تاریخ بدلی۔ اس کے علاوہ جو باقی ساری چیزیں ہیں وہ نورہ کشتی ہیں، آپ چاہے 1 سال لڑ لیں، چاہے 5 سال لڑ لیں یا 50 سال لڑ لیں، پھر حالات کبھی بھی نہیں بدلیں گے۔ جب حکومتی جماعتوں کی سیاست کے بارے میں بات کرتے ہیں، مریم نواز نے 2 ہفتوں کے بعد دوبارہ تقریباً دوروں کا آغاز کیا ہے، اور ایک بار پھر آتے ہی انہوں نے نام لیے بغیر پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید کی ہے، اور کہا ہے جی کہ متاثرین کی مدد کے لیے میں نے باہر کی دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، کسی سے کوئی مدد نہیں مانگی، اور یہ بھی کہا جی کہ میں نے پنجاب کی عزت نفس کا خیال رکھا، میرے ہوتے ہوئے کوئی میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا پنجاب کی طرف۔ اچھا اب بلاول بھٹو کی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات اور پھر وزیر اعظم کی صدر زرداری کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ دوبارہ مریم نواز کی جانب سے ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آئے گا، حالانکہ عظمیٰ بخاری کی جانب سے سیاسی توپوں کا جو رخ تھا وہ مکمل طور پر پی ٹی آئی کی جانب موڑ لیا گیا تھا، لیکن آج پھر مریم نواز نے یہ پنجاب کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کا جو ذکر کیا ہے، تو اس سے سیاسی پارا دوبارہ بڑھے گا۔ اب ہوگا کیا جی کہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے میڈیا ٹاک یا آپ کہہ لیں کہ ٹاک شوز میں سوالات پوچھے جائیں گے تو پھر نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا، لیکن اس سے میرے خیال میں کوئی الائنس میں فرق نہیں پڑے گا۔ زرداری صاحب بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو، شہباز شریف بھی ظاہر ہے کہ ان معاملات کو سمجھتے ہیں، اور جو بھی بڑا فیصلہ کرنا ہے الائنس کے بارے میں وہ ان پارٹی کے سربراہان نہیں کرنا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور پہلو بھی ہے کہ حکومت نون لیگ کی ہے، الائنس ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کا ہے۔ عام طور پر جو پارٹی الائنس کرتی ہے حکومتی اقتدار میں آنے والی پارٹی کے ساتھ وہ ایسے بیانات دیتی ہے، لیکن یہاں پر الٹ ہو رہا ہے کہ نون لیگ ایسے بیانات دے رہی ہے اور بات کو ختم کرنے کی جو ہے وہ کوشش بھی نہیں کی جا رہی، جبکہ شہباز شریف ملاقات میں پیپلز پارٹی کو مطمئن بھی کر چکے ہیں، اور اگر کل رائیونڈ میں شہباز شریف، نواز شریف اور مریم نواز کی ملاقات کی بات کریں تو ظاہر ہے وہاں بھی بات ہوئی ہوگی، بلاول کا یا آصف زرداری صاحب کا جو پیغام ہے وہ نواز شریف کو پہنچایا گیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود سیاسی بیان بازی کا مطلب حالات کنٹرول میں ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے علاوہ سیاسی بیان بازی کا فلیور یا ذائقے میں تبدیلی بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ چند خبریں تھیں جو آج آپ کے گوش گزار کرنی تھی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ۔